Class 10th, Assalamu alaikum. Our today's video is the translation of Unit 11, Genetically Modified Organisms, that is the GMOs. Hayatiyati Tarmeem Shuda Jandar. Let's move on to the lesson. Now, this lesson is on page 107. Genetically Modified Organisms का मतलब है hayatiyati tarmeem shuda jandar. Tarmeem मतलब उनमें changes लाए हुए. Let's start with the reading. The first paragraph says, several centuries ago, कई सदियां कबल, when people started domesticating crops and animals, they also began selection of better plants and animals for breeding, initially unknowingly and later on intentionally. Over thousands of years, farmers have developed plants with desirable traits, such as increased resistance to disease, larger yield, and greater nutritional content. Scientific discoveries and technological advances have continuously improved agriculture to improve plant and animal stocks to meet changing societal needs. But the turning point in this field was the discovery of the gene and the consequent development of genetics. I'll give you the Urdu translation now. कई सदियां कबल जब लोगों ने फसलों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया तो नस्ल कशी के लिए उन्होंने बेहतर पौधों और जानवरों का इंतखाब भी शुरू कर दिया. पहले बग़ैर सोचे समझे और बाद में इरादतन. हज़ारों साल की मेहनत के बाद काश्तकारों ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक खसूसियात के हामिल पौधों को परवान चढ़ाया. मसलन बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत, ज़्यादा पैदावार और निस्बतन ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा रखे. साइंसी इजादात और तकनीकी तरक्कियों ने ज़राअत में मुसलसल बेहतरी लाई है ताकि बदलते हुए माशरती ज़रूरियात पूरी करने के लिए नबाताती और हैवानाती ज़ख़ीरों में इजाफ़ा किया जाए. लेकिन इस शोबे में जानबूझ के नतीजतन हयातियात की दरियाफ्त एक अहम मोड़ था. Moving on to the next paragraph. Genetics is the study of genes, genetic variation, and heredity in living organisms. It is generally considered a field of biology, but intersects frequently with many other life sciences. Genes are subunits of DNA, deoxyribonucleic acid, the information database of any organism that is contained inside the cell nucleus. DNA carries many pairs of genes that transmit character traits of parents to their offspring. Genetically modified food or GM food is food produced from plants or animals whose DNA has been altered through genetic engineering. These genetically modified organisms are often shortly called GMOs. Genetic engineering is the process of manipulation of an organism's genes directly by transplanting DNA from other organisms in its cells. It is different from the conventional method of selection and breeding of plants and animals to get desired traits. Now moving on to the translation. Genetics जानदारों के अंदर जीन्स, जीनियाती तनों और मौरूसियत के मुताले का नाम है. आम तौर पर ये बायोलॉजी का शोबा तस्वर किया जाता है, लेकिन बार बार इसका ताल्लुक़ दूसरे हयातियाती साइंस से भी कायम हो जाता है. जीन्स DNA की ज़ैली अज्जा हैं जो कि किसी भी जानदार की मालूमात का डेटाबेस है और खलिए के मरकज़ के अंदर पाए जाते हैं. DNA पर जीन्स के कई जोड़े पाए जाते हैं जो वालिदैन की खसूसियात बच्चों तक मुंतकिल करते हैं. हयातियाती तौर पर तरमीम शुदा खुराक GM फूड वो खुराक है जो पौधों या जानवरों से हासिल किया जाता है जिनका DNA जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए तब्दील किया गया हो. इन हयातियाती तरमीम शुदा जानवरों को मुख्तसरन GMOs कहा जाता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग जानदार की जीन्स में तब्दीली लाने का अमल है जिसमें दूसरे जानदारों का DNA उस खलिए में लगाया जाता है. ये मतलूबा खसूसियात हासिल करने के लिए पौधों और जानवरों के इंतखाब और नस्ल कशी के रिवायती तरीक़ाकार से हट के एक नया तरीका है. Moving on to the next paragraph. Scientists first discovered in 1946 that DNA can be transferred between organisms.
It is now known that there are several mechanisms for DNA transfer and that these occur in nature on a large scale. The transfer of DNA between disease-causing bacteria for developing resistance against antibiotic is a major example of this mechanism. The first genetically modified plant was produced in 1983 using an antibiotic-resistant tobacco plant. China was the first country to commercialize a transgenic crop in the early 1990s with the introduction of virus-resistant tobacco. 1946 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि डीएनए जानवरों के दरमियान मुंतकिल किया जा सकता है। अब ये मालूम किया गया कि डीएनए मुंतकिल होने के कई तरीक़ेकार हैं और ये कि कुदरती तौर पर बड़े पैमाने पर वक़ूआ पज़ीर होते हैं, चेंजेस आती हैं। एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत बढ़ाने के लिए बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र और तकनीक की एक बड़ी मिसाल है। 1983 में एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत रखने वाला तंबाकू का पौधा इस्तेमाल करते हुए एक हयातियाती तरमीम शुदा पौधा तैयार किया गया। चीन वो पहला मुल्क था जिसने 1990 की इब्तदाई दहाई में वायरस के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखने वाले तंबाकू को मुतारिफ़ करके हयातियाती तौर पर तरमीम शुदा फसल को तजारती बुनियादों पर मुतारिफ़ करवाया। Moving on to the next paragraph. Starlight Avatar is the first genetically engineered plant that is able to light up without the need for external treatments or stimuli such as chemicals or ultraviolet lighting. The plant has been developed through the introduction of DNA from luminescent marine bacteria into the chloroplast genome of a common house plant. The stem and leaves of the plants constantly emit a faint light similar to that produced by fireflies and other luminescent organisms. Similarly, an insect protection gene called Bacillus thuringiensis Bt has been transferred to several crops such as cotton, potatoes, and corn in order to repel pests. Tomato genes have been modified so that the fruit can stay on the vine for a long time and develop mature flavor. Highly fatty soya bean has been genetically modified to produce beans containing less fat. The commercial production of human insulin using a bacterium E. coli is another wonder of genetic engineering. Let's move on to the next paragraph now. Starlight Avatar हयातियाती तौर पर तरमीम शुदा पहला पौधा है जो बैरूनी तौर पर किसी महर्रिक मसलन कीमियाई या अल्ट्रावायलेट शुआओं के बगैर रोशनी देने की सलाहियत रखता है। ये पौधा एक रोशन समुद्री बैक्टीरिया के डीएनए को एक आम घरेलू पौधे के क्लोरोप्लास्ट के जीन्स में मुंतकिल करके तैयार किया गया है। ऐसे पौधों के तने और पत्ते जुगनुओं और दूसरे रोशनी देने वाले जानदारों की तरह मध्यम सी रोशनी खारिज करते हैं। इस तरह बैसिलस थोरिजिनस बीटी नामी हसरात से हिफाजत देने वाला जीन कई फसलों मसलन कपास, आलू और जवार में मुंतकिल किया गया ताकि वबाई अमराज का तदारक किया जाए। टमाटर के जीन में तब्दीली की गई है ताकि फल पौधे की बेल पर ज़्यादा वक्त के लिए ठहरे और उसका जायका भी पुख्ता हो जाए। ज़्यादा रोगनी मादा रखने वाली सोया बीन के जीन्स में तब्दीली लाई गई है ताकि कम रोगन रखने वाले सोया बीन पैदा किया जा सके। ई कोलाई नामी बैक्टीरियम इस्तेमाल करते हुए इंसानी इंसुलिन का तजारती बुनियाद पर बनाना जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और करिश्मा है। Okay, let's move on to the next paragraph. In 2007, South Korean scientists altered a cat's DNA to make it glow in the dark. In China, a group of scientists developed transgenic cows that were engineered to produce an antimicrobial enzyme that is present in large amounts in human milk. In another set of experiments, cows were genetically engineered that produced milk containing certain immunity-providing proteins of human milk. 2007 में जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने बिल्ली के डीएनए में तब्दीली लाई ताकि ये अंधेरे में रोशनी दे। चीन में साइंसदानों के एक ग्रोह ने जरासीम के ख़िलाफ़ काम करने वाले खामरे पैदा करने वाली गाय तैयार किया। वो खामरे जो इंसानी दूध में वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। दूसरे किस्म की तजारत another experiment is
دوسرے قسم کے تجربات کے دوران گایوں کے جینز میں ایسی تبدیلی لائی گئی جو اسی قسم کے دودھ دیتی تھیں جس میں انسانی دودھ کی طرح مدافعت بڑھانے والے پروٹین موجود ہیں. چند اشرے پہلے اب نیکسٹ پیراگراف میں موو کریں گے. A few decades ago, manipulation of genes in animal, plants and animals was just science fiction. Today, it is a reality, and genetic modification may have many positive applications in the future, including the eradication of many hereditary diseases. However, like most scientific and technological advances, the genetic modification of organisms for our food supply can be as dangerous as it is beneficial. Because of the potential dangers of this technology, genetically altered plants and animals in the food supply is a practice that should be very tightly controlled and carefully studied before it becomes an accepted and common practice. Unfortunately, it may already be too late for that. GMOs are already prevalent in supermarkets and grocery stores across the world, but manufacturers are not required to label foods as have been made. Moving on to the next page. From GMOs. As a result, millions of people purchase and eat GMOs every day without even knowing it. Yet, we do not even know if they are harmful to our health. We do not really know how GMOs may affect our bodies or our ecosystem. When we play with DNA, we may be making changes that have all sorts of dangerous repercussions, including some that we may not even realize for several generations. One of the main concerns about GMOs is the unpredictability of the behavior of altered genes and of the bacteria, plants, and animals that interact with the altered organism. For example, a crop of corn genetically modified to be less susceptible to a particular insect may take an other unwanted characteristic due to the change. It may, for example, become more susceptible to another disease, or it could develop a tougher skin on its kernels, or it could decrease the crop's ability to produce vitamin E. More frightening is the domino effect of genetically modifying food. Any change in the organism's DNA has the potential to affect not only the organism but also anything that feeds on it, including us. Studies where genetically modified soya and corn were fed to mammals found that a GMO diet often led to a liver and kidney problem. Further, genetically modified plants or animals could interbreed with wild populations, creating problems such as population explosion or crashes or offsprings with dangerous traits, which would go further to harm the delicate ecosystem. With the rapid development of science and technology, more variety of genetically modified food and organisms will come into our life and surrounding due to the desire to make more food available more quickly and more cheaply than ever before. The general behavior of the developer of the type of organisms and food should be profit with safety of consumers and the environment. The agribusiness needs to slow down and stop selling us GMOs until their safety is certain. 2007 میں یہ تو نہیں ہو گیا تھا. یہاں سے چند اشرے پہلے انسانوں، پودوں اور جانوروں میں جینز کے ذریعے تبدیلی لانا صرف اور صرف سائنسی افسانہ تھا، مگر اب یہ ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے اور شاید جینز کے ذریعے تبدیلی لانے کا طریقہ مستقبل میں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، جن میں بہت سے موروثی بیماریوں کا انسداد شامل ہے. تاہم زیادہ تر سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقی کی طرح خوراک کی فراہمی کے لیے حیاتیاتی ترمیم کا طریقہ کار اس کا فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اس ٹیکنالوجی میں موجود خطرات کی وجہ سے خوراک فراہمی میں حیاتیاتی طور پر ترمیم شدہ پودے اور جانور ایک ایسا طریقہ کار ہے جس پر اس کا عام طور پر مقبول پریکٹس بننے میں سے پہلے سخت کنٹرول رکھنا چاہیے. بدقسمتی سے اب شاید پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. GMOs اب دنیا بھر میں سپر مارکیٹس اور پنساریوں کی دکانوں پر بہت پہلے ہی سے دستیاب ہیں، لیکن اس کے بنانے والوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ جس طریقے سے انہوں نے اس GMO کو تیار کیا گیا ہے اس پر ویسے ہی لیبل لگائیں. نتیجتاً لاکھوں لوگ اس کے بارے میں جانے بغیر انہیں خریدتے اور کھاتے ہیں، اور ہمیں یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ آیا یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں یا نہیں. حقیقتاً ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ GMOs اور ہمارے اجسام یا ہماری ماحولیاتی نظام پر کیسے اثر ڈالتی ہے. جب ہم DNA سے کھیلتے ہیں تو شاید ہم ایسی تبدیلیاں لا رہے ہوتے ہیں جو کہ خطرناک نتائج کے حامل ہوتے ہیں، بشمول ایک ایسے خطرات کہ جن کا ہم شاید کئی نسلوں تک ادراک نہ کر سکیں. جینز اور بیکٹیریا، پودوں اور جانوروں. GMO سے متعلق سب سے بڑی تشویش تبدیل شدہ جینز اور بیکٹیریا، پودوں اور جانوروں کا غیر متوقع رویہ ہے، جو اس تبدیل شدہ
دار ربط رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جوار کی فصل میں ایک ایسی حیاتیاتی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو ایک خاص حشرے کا کم سے کم اثر قبول کرے۔ شاید اس میں ایسی تبدیلی کی وجہ سے کوئی اور ناپسندیدہ خاصیت پیدا ہو جائے، مثلا شاید یہ کسی دوسری بیماری کے لیے خاص بن جائے، یا اس کے مغز کے اوپر سخت قسم کا خول چڑھ جائے، یا یہ تبدیلی اس فصل کی وٹامن اے کی پیداوار میں کمی کر دے۔ حیاتیاتی طور پر ترمیم شدہ خوراک کا مجموعی اثر بہت خوفناک ہے۔ کسی جاندار کے ڈی این اے میں کوئی تبدیلی کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اس سے جاندار کو متاثر کرے بلکہ کسی بھی ایسی چیز کو جو اس سے خوراک ملتی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ان مطالعوں میں جہاں پر حیاتیاتی طور پر تبدیل شدہ اور سویابین کی ممالیہ جانوروں کو کھلایا گیا میں یہ بات پائی گئی کہ جی ایم او خوراک غذا اکثر جگر اور گردوں کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ مزید یہ کہ جنسیاتی طور پر ترمیم شدہ پودے اور جانور جنگلی آبادی کے ساتھ باہم نسل کشی کر سکتے ہیں، جن سے زیادہ آبادی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، یا خطرناک خاصیتیں رکھنے والے بچے پیدا ہو سکتے ہیں جو آگے جا کر نازک ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سائنسدان اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری کی ترقی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ انواع کے حیاتیاتی طور پر ترمیم شدہ خوراک اور جاندار ہماری زندگی اور ہمارے ماحول میں شامل ہو جائیں گے۔ اس خواہش کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ خوراک کو پہلے سے زیادہ تیزی اور زیادہ ارزاں نرخوں پر دستیاب بنائیں۔ اس قسم کے جاندار اور خوراکوں کو ترقی دینے کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ منافع کے ساتھ ساتھ صارفین اور ماحول کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ زراعتی کاروبار کو چاہیے کہ کاروبار کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ ہم جی ایم اوز کو پیچیدہ بند کر کے یہاں تک کہ ان کی محفوظ ہونا یقینی بنایا جا سکے۔ Now let's move on to these words. ڈومیسٹیکیٹ پالتو، یہاں ہم لکھ دیں گے پالتو، جینیٹکس حیاتیاتی، ماڈیفائی ترمیم شدہ، ٹرانسپلانٹ منتقل کرنا، کنونشنل روایتی، جینوم جینز کی جوڑی، ٹریٹ خاصیت، مینیپولیٹ تقسیم کرنا، الٹرا وائلٹ بالائے بنفشی، ایریڈیکیٹ ایک قسم کا ختم کرنا، بی ٹی ایریڈیکیٹ ختم کرنا، ہیریڈیٹری وراثتی موروثی، فلوریسنٹ چمکیلا، فلوریسنٹ یہاں تک ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پہ ٹرانس جینک انتقال جین کو ٹرانسفر کرنا، اینٹی مائکروبائل اینٹی بائیوٹک، ایکسپلوسیو دھماکہ خیز مادہ، تھیل کریس سفید پھولوں کا پودا، پوٹینشل اس میں مخفی، اس کے اندر جتنی صلاحیت ہے، آلٹر تبدیل کرنا، چینج کرنا، پریویلنٹ غالب ہونا، گروسری سبزی فروش، ایکو سسٹم ہمارا ماحولیاتی نظام، ریپریکشن اس کے نقصانات، انپریڈکٹیبل نامعلوم، سسیپٹیبل اثر قبول کرنے والا، کرنیل بیج کا اندر کا حصہ، ڈومینو ایفیکٹ غالب اثر، سٹیمولائے محرک ہونا۔ لیومینسنٹ چمکیلا ہے نیکسٹ پیج پہ، چمکنے والا، مرین آبی حیات، جینز تو جینز ہی ہیں، کانسیکوینس تسلسل، ایگری بزنس زرعی کاروبار۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سارا لیسن ہیلپ فل رہا ہے۔ میں نے بہت سارے میننگز آپ کو بتائے ہیں، ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو سو مچ۔